Okay, ang atong takna na sa inyong mga pangutana. So mo na ang inyong chance na magkapabuhagay sa inyong mga kalibog. Kung gusto ninyong palagman kini o ato ning ma-explain, palihog lang sa pagduol sa microphone. Ipailang imong pangalan. Ako si Juan de la Cruz. Usa ko ka katikista, minister, mao nang akong pangutana. So samtang tubagon imong pangutana, palihog lingkod lang sa dinha sa dapit sa microphone kay pwede kang hatagan og follow-up question. So open ang atong lamisa alang sa inyong mga pangutana. By the way, doon ako YouTube channel, Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. I have more than 100,000 subscribers. And how I wish nga maadon ta mo sa atong channel. So ang atong seminar, ako nang i-upload sa atong YouTube. Katong gusto nga og sticker sa akong YouTube na ako'y sticker din. Pangayo lang mo ha, doo lang mo. Pwede na siyang mopilit. So, pwede ninyong, pag mahuli ninyo, inyong ipilit sa iyong akta, masalusok mo sa manhuyod, okay rapod. Debitaw. So, inyo nang i-promote kay usan ni katol sa atong pag-learn. Kay katong atong mga topics, pwede man ito inyong i-review. So, mamina mo, while maglaba mo, so, mag-play mo sa inyong cellphone, samtang maguna mo, at least, nagbuhat-buhat mo, na po'y ma-learn ang inyong salabutan. So, aton ning pahimuslan kay kahigayunan sa atong kinabuhi isip Katoliko. So na mo'y pangutana. Okay do, sister sa microphone. Sige dala. Mahing hapon sa tanan uban sa atong mga parokyano ug sa atong mga bisita karon ingon man ni Brod Paul Alima ug ni Alan Javier. Ang akong pangalan mao si Josie Casido, son president sa Sona Dungguan. Akong pangutana Brod kini mahitungod sa gusto jud kong makasabot anang sa kabahinan ng Birhen sa Rigla o sa ibote pasabot ana. So salamat Sister Josie no sa imong dindot ka pangutana. Dila ikaw nang utana ana. Dunay usa ka katikista gusto siyang mahibalo unsa nang Birhen sa Rigla. So samtang dito sila sa kapilya panahon sa kasulugan, human sa kasulugan nag-istorya sila sa iyang kaubang katikista. Mayon ang katikista nga, sister, ang akong silingan mga born again, miadto man sa among balay, iya kong kipangutana, unsa kuno ng Birhen sa Rigla. Wa, giko sister katubag. Nakahibalo ka sister katubag anak. Ditubag po ng katikista nga, wa po na po kahibalo sa tubag anak. So samtang nag-istorya sila, ang liminister nakadungog. Ingon ang liminister, pagkadugay na ninyong katikista hangtod karon wa pa day mo kahibaloon sa ng Birhen sa Rigla. Di nalipay itong duha katikista. So meaning ang liminister nasayod. Di niingon tong katikista nga unsa man day meaning anang Birhen sa Rigla. Brad, niingon ang liminister kanang Birhen sa Rigla mauna ang atong paghandom ni atong gidugo ang mahal nga Birhen. Kanang Birhen sa Rigla, dili na kay kanang girigla. Espanyol man na, Virgin of Roll. Rigla, gikan na, root word na sa reglamento. No? So, Birhen sa Rigla, meaning Virgin of Roll. Mao na ang tubag sister sa imong nindot ka pangutana. Sa amo pong seminar, naapoy ng utana. Ingon tong nangutana nga, Brad Paul, kinsa man na Brad Paul si Immaculada Concepcion? Dili ba na mao ang inahan ni Gabi Concepcion? Kay naa may kang ang Concepcion apelyido magurna. Tapos Immaculada ngalan naman nagbabae. So, basin mangutana pod na. Kanang Immaculate Conception mao na ang pagsamkon ni Santa Ana sa mahal nga Birhen nga Maria nga nahigawas gikan sa salang panulundon. Ang mahal nga Birhen
wala matapti og sala sukad pa sa pagsamko niya sa iyang inahan. Walay original nga sala, wala makakomit og sala sa tibuok niyang kinabuhi. Mao na ang mahal nga Birhen nga Maria, ang Immaculada Concepcion, dili na inahan ni Gabi Concepcion nga ang asawa bana kaniadto ni Sharon Cunita nga nanganak kang Kisi Concepcion, di na mao. So basig na pa pakutan na. Ikaw din. Okay. Kanang sa Birhen sa Regla, ang konteksto magud-ana gigamit na ni San Agustin. So nindot og yun ni Brad Paul nga Birhen sa Regla, kay ang pulong nga regla sa Binisaya maguna nato gidugo. Pero ang pulong nga regla, Espanyol na siya sa pulong nga rule or balaod or disiplina. Muna nga giingon to ni Brad Paul nga reglamento. Okay. So kana siya nga Birhen de la Regla. Ang konteksto ana mauna nga si San Agustin mismo naghimo og mga reglamento or mga disiplina sa iyang Saint Augustine congregation and rules. Nya kini siyang iyang mga disiplina iya ning gidedikar ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Mauna nga nahitabo og nigwa ang gitawag nato Birhen de la Regla. So ang konteksto ani is all about Saint Augustine making rules and discipline sa iya mismo nga order, ang Saint Augustine nga order. Ya kini mga reglamento disiplina niya sa iya mga sakop, iya po ning gihalad gidedikar ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Hence Birhen de la Regla or Our Lady of Rule. Pero naay uban nga kanang gibinisaya adto maayo mga bisag walay connection sa ino natong gidugo, pero nay uban nga kato mga wala nga minyo magdibuson og Birhen de la Regla. Kay mo man ang panghuna-una ba nga in connection sa menstruation, bisag wala ko'y connection, pero muna siya tungod sa sayop nga panghuna-una nay uban nga magdibusyon, ilabi na to wala makaanak kay basin kuno og reglahon or kanang bisan kuno og manganak unta kay mao ni ang ilang pagsabot. Pero actually ang konteksto ana sa Birhen de la Regla nag-originate na ni San Agustin sa iyang paghimog mga reglamento, disiplina sa iyang kaugalingon nga grupo kongregasyon. Unya mao mga disiplina nga nahulman niya nga sumbanan og iya sa iyang mga sakop, iya nang gidedikar ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Muna nga nigwa ang Birhen de la Regla. Sa English, Our Lady of Rule. O, diha na siya. Okay. Salamat kayo din no, sa imong pagpalaom sa Birhen sa Regla. Sumoto, sister. Sunod pakutan na. Brad, gawa sa pagbuhat og mga maayo, gawa sa pagsunod sa sugo sa Dios, ngano pa man kuno kay naamang gud ko ka nakasunod no ko aning Facebook ug YouTube, ngano kuno nga ang Catholic Faith Defender makiglalis pa sa mga pastor, ilabi na gyud ang nangulo si Father Darwin, dayon naa pa jud usa ka pari gani nga ni komentaryo ni ini. Unsa may ikasulti ninyo, Brad? Maura na akong pangutana. Dili igo ang pagbuhat lang og maayo. Unang Pedro 4:18. It difficult for good people to be saved. Nganong kitang mga Katoliko makiglalis pa man gyud ta. Ang tubag ini 2 Corinto 4 og 5. Atong isugod sa versikulo 3. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban nga kalibutanon, kundili mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta, sa mga sayop nga mga pagatarungan. Dili ta makig-away sa pakig-away nga pisikal o gubat nga kalibutanon. Ang atong pagpakig-away mao ang paggamit sa hinagiban sa Dios nga unsa nga mulumpag sa mga kuta, sa sayop nga mga pagatarungan.
Dili ta motugot nga ang mga sayop nga pangatarungan mao ang mulambo, kinahanglan na nga lumpagon. Unsa may tuyo ana? Bersikulo 5. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. So mao nang naay mga lantugi sa katarungan. Kay duha ka klaseng katarungan: philosophical reasoning o kanang fallacious nga reasoning. Kinahanglan nga ang sayop nga pangatarungan pildihon sa insakto nga katarungan. Mao nang nganong ang CFD makiglalis sa atake sa ubang tinuohan kay naa ni sa balang kasulatan. Ug matod ni San Pedro dinhi sa unang Pedro 3:15, mao kini ang giingon ni San Pedro, ang atong unang Santo Papa. Atong basahon: pasidong gihinuon ninyo si Kristo diha sa inyong makasing-kasing, og himuas siya nga inyong Ginoo, pangandam kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. So kitang makatoliko, andam ta nga motubag ni bisan kinsa nga mangutana may kalabutan sa atong pagtuo. Apanon sa may buhaton nato? Ato'y pwede pagbasa, apan buhata kini sa kalumo og pagtahod. So ang atong pakigdialog nila, ato lang ipalutaw ang kamaturan. Kay sige silang pangatake sa Katoliko, mao nang naay formal nga mga dialogo nga hisgutan ang isyo. Mao nang sa among pagpakigdialogo sa laing tinuohan, tanawa unsay nahitabo sa 3:30, ang grupo sa mga debaters sa Seventh Adventist Church, nakahuna-huna na sila nga muhunong na sila sa pakigdebate sa Katoliko. Unsay rason nila? Kay wa gyud daw sila'y nakabig sa ilang pagpakigdebate sa Katoliko. Ang daghan noong nakabig, kitang magkatoliko. Kada debate namo na may mamalhin, usahay gani ang amo mismong kadebate mo'y mabalhin. So, nganong nahitabo na kay nalumpag nato ang ilang sayop nga pangatarungan ug ang miprevel ang kamatuoran. Si San Pablo, nakigdebate ba siya? Nakiglantugi ba siya? Tubag, Buhat Kapitulo 17, mas nag-iingon sa balang kasulatan. Atong basahon. Versikulo 2, sumala sa iyang nabatasan, sulod sa tulo ka adlaw ang igpapahulay. Sa laing version, sulod sa tulo ka semana. Nakiglantugi siya didto sa mga tao, pinasikad sa kasulatan. Tanawa, si San Pablo, tulo ka semana, tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya sa mga tao dito sa mga Hudiyo. So, ang pakiglantugi allowed. Matod sa Pisipito, number 2 atong dipinsahan ang atong pagtuo bisan dito sa publiko. Ang debate, last recourse. Ang debate, mao ni ang katapusan natong hinagiban. Sa sige lang atake sa Katoliko, kinahanglan nga kung sa debate, dito naman na sila maminaw. Kinana may mga roles. So dito na mapadayag ang kamatuoran. Mo nang tubag sa pagpapalister. Yes, importanteng magbuhat ag maayo, apan dili pod maayo nga pasagda nato nga mo kailap ang baka. Ang baka makapaimperno. Santiago 4:17, sin of omission nato nga di nato nabuhaton nga maayo man na. Maayo man nga mulutaw ang kamatuoran, di man maayo nga ang sayop maoy mo patigbabaw. Mao na nga sa atong pagbuhat niini, gibuhat nato ang maayo. Og ang blessing sa Ginoo ini daghan na convert nga mga laing tinuohan sa simbahang Katoliko. Palakpakan nato ang grasya sa Ginoo. Sunod pangutana. Concerned ako about atong sa celibacy nga word ganiha ba. So, when we say nga celibacy, part ba ni siya sa doktrina sa ato ang simbahan or kaning
Kung og dili man gud ta makabaluan ni basig makasala unya ta ba. Nani siya sa CCC or unsa jud siya meaning anang celibacy jud. Ang meaning sa word celibacy is derived from Latin word celibs, meaning unmarried. Celibatus is state of being unmarried. Si Kristo unmarried, meaning si Kristo nag-practice og selibasya. 19:12 sa Mateo, unsa may giingon sa Ginoo? Atong basahon Mateo 19:12. Atong basahon. Ang iyang matinun-an miingon kaniya, kon mao kini ang mahitabo tali sa bana og asawa, maayo pag dili na lang magminyo. So miingon ang mga apostoles, maayo nga dili magminyo. Miingon ba si Kristo nga, oy, sayop mo. O sa ingon ni Kristo sa versikulo 12, kay may nakailaing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makaminyo tungod kay na tao, siya ingon ngayon ko, naagoy mga tao nga di gyud nila gustong magminyo. Naapoy mga tao nga gihimo sa tao ngayon ko, mao tong giingon ni Brad AJ nga literal gyud gikuha ang itlog kadtong mga gwardya sa mga prinsesa o gwardya sa reyna. Kanang gwardya sa prinsesa o reyna kuhaan gyud ng itlog para ma-assured nga di gyud manghilabot sa prinsesa o sa reyna. Pero naay katulong hut-o nga di gyud magminyo. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao. Ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad siya sa Ginoo sabta kini kun makasabot kamo. Ang mga pare mipili sila sa kinabuhing dili minyo. Pwede silang magminyo nga naman wala man gibawal sa Katoliko ang pagdili minyo. Ang selibasya di man na doktrina, ang selibasya disiplina man na, di man na dogma. Mao na nga ang mga pare nga nang giminyo, unsa may nahitabo nila, mikuha sila og dispensasyon sa atong simbahan. Misulat sila sa Santo Papa nga i-dispense, meaning kaslon sila under sa authority sa simbahan. Kaya ganoon unsa man ang simbahan, ang ilang silibase, baw og silibase tungod na sa authority to laws, authority to bind. Unsa may giingon sa Biblia? Matthew 6:18, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Unsa imong bugkoson, kanang dili ila pagminyo, ang simbahan man nagbugkos ana. Nga while mga lagad sila isipare, di sila magminyo. Apa nang si manduna po na authority to laws, authority sa pagpadbad. Mo nang daghan na gani nga mga pare nga nang gininyo na nagkuha lang og dispensasyon sa atong simbahan. Kay dili man ni siya dogma, kon dili disiplina man ni siya. So mao to ang tubag basta na si Father na ikapunuin mas nindot nga ikagod sa iya ning mga words about sa baw of celibacy. Kurang klaron tong giingon ni Brad Paul ha nga katong mga pare nga naminyo nakakuha yung dispensation gikan sa Roma. Wala ni magpasabot ha nga allowed na nga unsa ni gi-lift na ang discipline celibacy. Nagpabilin gihapon ang disiplina sa pagkasilibato sa mga pare. So pasabot nga dili gihapon may makaminyo. Katong ganahan yung magminyo una nga nigawas sila sa pagkapari unya nidawat sa sakramentos pagkaminyo. Now ganong kinahanglan mag-dispensation tungod kay katong giingon kaganina ni Brad AJ na may sing-sing. So ang pare o ang obispo usargi asawa, so pareha ninyong namoy wedding ring, napo may wedding ring. Sa mo ang simbolismo sa amo apong dedikasyon o pagigugma sa usaran higugma namo ang tuwa sa taas. So sa amo anang ordinasyon, sa amo anang actually ang vow of celibacy namo gihimo na even before ordination. Alang sa kasayuran sa tanan kay basig magtuo mo nga ang vow of celibacy namo gidungan na during ordination now. Sa dihang na ordinahan ko og diakono sa Cebu,
month of November of 2000, prior sa ordination namo pagkadiakono, aduna nami vow of celibacy month of September. So, sa wala pa ko madiakono, personal o voluntaryo na nako nga gihalad, nga dili gyud ko magminyo. Nami gipirmahan ana. So usa na ka ritual gyud nga paghimuon, do na gyud ritual ana nga ikaw atubangan sa, that was Cardinal Vidal at that time. Sa atubangan ni Cardinal Vidal adunay promise nga paghimuon ang candidate sa pagdiakono nga muhimo na og saad nga dili gyud magminyo. Nga dili na magminyo. So na ami saad ana and we applied. Personal ka, handwritten pa ganun na siya. Handwritten na siya. Kaya imo nang ipasa ngadto sa simbahan, presenting yourself free of any force and other influences nga magpugos nimo. Sa to pa, free gyud ka nga ikaw gyud ang nisaad, nga libre ka sa imong kaugalingon nga di gyud ka magbinyo. So imagine ha, before ordination sa diakone, 2 months before ana, niluhod na ko og nisaad ang tanan nga kandidato sa pagkapari pagkadiakono nga musaad na nga dili na magbinyo. Unya 2 months after ana usa ang ordinasyon sa pagkadiakono. Unya human sa diakono mao naman ang ordinasyon sa pagkapari. So basically, sa wala pa ka mapari, naanadaan ang imuha nga unsa ning pagtahan sa imong kaugalingon, voluntaryo nga pagtahan, nga ikaw dili na gyud magbinyo. Wala gyud pugsa, kay ikaw may mo apply. Kami may mo apply. So wala ginapugsa ang usa ka pari nga di magbinyo. It is the candidate to the priesthood, ang usa ka kandidato sa pagkapari, mao gyud mismo ang apply. Mo bitaw na nga dili typewritten ang amo ang application. It is handwritten. Handwritten na siya. Wala nga gakatawan na mi kay during application namo, ga problema mi kay handwritten and then kato baganing unsay tawag ana nga penmanship, kinapot. Kinapot dili single stroke ang amo ang pag-apply. Kinapot and then handwritten. Aron nga ikaw mismo gyud nga wala gyud gapugos nimo. So mao ang idea of dispensation mao nga sa imuhang magong pagkapari, ang imuhang vow of celibacy is an impediment to receive the sacrament of marriage sa ato ang balao sa simbahan. Although sa gawa sa civil dili naman na siya tan-awon, pero sa ato ang simbahan, ang usa nga babag nga dili ka makadawat sa sakramento sa kasal, una kana yung religious vow. Mauna nga ang pari dili makasal sa simbahan once mo gawas siya, unless makadawat sa dispensation gikan sa Roma, nga ang Roma motugot niya to change his state of life from priest to a lay person. Mauna nga makadawat na siya, makasal na siya once makadawat sa dispensation. So na gitaw og dispense, meaning murag og literal yung gipasaylo o gipawalang bisa. Di man tingali accurate ang pulong gipawalang bisa, pero gibutang ka sa estado nga wala nay babag na makadawat ka sa sakramento sa kasal. Muna gitawag og dispensation. Pero in reality, og sa tinuray lang yon, it is part of the discipline of the church. Is it possible nga ang disiplina sa pagkapari mausab ba? We don't know. We don't know. There was a time nga adunay move sa pipilat ka mga pari o mga kadagkuan nga ilang gihangyo nga mausab ang mga disiplina kay giyon ni Brad Paul. This is not part of the dogma. This is a discipline. Kaya ang usa ka disiplina is evolving da ni siya. So is there a tendency or a chance nga mausab niya ni? We don't know. We don't know. Pero sa pagkakaroon is wala gyoy ingno nato gamay nga indicator nga mausab ni siya. This is one of the precious identity of priesthood diha sa simbahan nga Katoliko, kining pagkasilibato. There was a time nga ang simbahan napuno sa mga nato skandal. Ilabi na sa simbahan o sa mga pari nga nakasala. Adunay mga panahon o gigayon nga ang mga pari na involved sa mga sexual abuses, both homo and hetero, muna nga daghang gaingon nga kana kung disiplina sa pagkadili ninyo mo na hinungdan nga nung daghang iskandalo ang simbahan. Muna nga nangguha tong mga istorya nga ay paminyo una lang ng mga pari aron nga dili na sila manguyab, dili na sila unsa na manglaki o
O aron nga dili na sila manghilabot, dili na makapaanak, paminyo na gud lamang na sila. Pero adunay usa ka suod na mo pod nga pastor, dili na kumusulti ko sa nga reliyon. Dunay usa ka pastor nga ingon sila, mga padre, ayaw usbag yun ang iyong disiplina. Kay og paminyo na mga pare, it is not a guarantee nga mawalang iskandalo. Mingon siya, sa amo mismong grupo, we have even pastors nga mga minyo nga naapoy mga kabit. So dili garantiya nga pagkadili minyo mawala ang iskandalo. Kay mismo gani di lang ta kay manghilabot pero tinuod man ni nga naagay mga pastor gani ministro pod sa ubang mga tinuuhan nga naa mapugod na koy mga kaso pero wala lang kaayo mabaniog sa social media tungod kay dili man halinon. Pero kung pari gani ang ma-involve sa isyo ay dugay gina gyud mawala nga naman istahan gina sa social media. Istahan gina siya. Pero wala ba na nagpasabot ba na nga wala koy isyo ubang reliyon? Naagyapon sila. Dili hinungdan nga ang pagpabilin nga silibato mao ang garantiya nga ukuhaon na siya mawala ang mga abusar. Tingali adto kita balik sa formasyon sugod pa gani sa seminaryo. Dito ginalutuon daan ang kandidato aron nga makasabot siya sa iyang gisudlan kay in the first place wala gyoy nagpugos namo. Wala gyoy nagpugos nga moperma ka nga imong dawaton voluntaryo nga ikaw dili gyud magminyo imong gakson ang disiplina sa silibato. Nasir. Okay, salamat kayo, no? So, nindot kayo ang pag-explain ni Father. So, tinuod na siya nga, even ang mga protestante, bisan sa amo, sa Jehovah's Witnesses, 40,000 per year nga dunay madisiplina nga mga ministro ang uban nga nangabit. So, mabita usahay na imongutana sa amo nga, Brad Paul, nganong naamay mga pare nga mang checks. Tubagon po namo nga, wa man ay problema kung ang pare mang checks ulit tao man. Ang problema kanang inyong pastor kay minyo nga mang checks. Anong mabalaka man sila? Na, sumo na siya nga, sakto tong giyon ni Father nga murag komentaryo po sa usa ka pastor nga bisan pa i-allow nga magminyo dili na garantiya kay bisan gani ang mga pastor nga minyo mga bit pa man gani o kantura o ilang mga sing worship leader so kayuman man ta tendency gyud nga makasala pare man o pastor. Ang importante lang nga mag-amping ta sa atong kinabuhi nga di gyud makahimog sala ug ato nang maangkon pinaagi sa grasya sa Ginoo nga motabang nato sa pagpakigkumpati batok sa sala. So napa mo yung mga pangutana? Brother Paul, katong sa pangutana ka ganina ba? Ako tong dugangan nga, yes, disiplina siya Katoliko nga simbahan, but dili ordinaryo nga disiplina. Disiplina which is biblically founded. Disiplina that is biblically founded. Nya mo tong gipanghisgot ka ganina, di ba? Nindot tong mga tekstong gipanghisgotan, especially katong 1 Corinthians chapter 7 verse 8, 32 to 34. Oh, disiplina siya, pero disiplina nga dili ordinaryo. Kay disiplina nga gibase diha sa balaang kasulatan. Nindot tong giingon katong gipang quote ka ganina pagka nindot atong nga mga teksto nga gamito nato, di ba? Katong ang wala nagbinyo mas labi pang naghimo og maayo. Oh, wala giingon nga sayop ang pagminyo. Pero giingon dito nga, di ba? Ang wala magminyo mas labi pang gahimo ganig maayo kaysa mga nangaminyo. Balik ka rato siya. 1 Corinthians chapter 7 verse 8, 32 to 34 and verse 36. Naa dito ang nindot kayo nga suporta og tubag mahitungod sa disiplina sa pagkadili minyo. And of course katong Mateo 19 and 12 nga adunay lahi-lahi nga hinungdan nga dili makaminyo. Mubalik ra ta ato. Nindot to siya nga mga suporta nato nga mga teksto. Thank you. Pangutahan na pa ninyo. Yeah, isa. Okay, proceed. Mayong hapon na itong tanan. Ang akong pangutana related sa mga events of which undertaken and responsibly done sa Vatican.
Just like, for example, arranging verses and chapters in the Bible. Now, the question is, naamag-going event AD, before Christ. Gusto ko may balo kung appeal ba niya sa pag-arrange sa mga tuig na nagkakahitabo sa Vatican. Kay kaning AD 33, etc., etc. Mura na siya. So, salamat kasi pakutana, no? So, ang atong tuig sa dagan sa kasaysayan, naata gitawag BC. Naapo ta gitawag AD. Kaniadto ang mga tuig lahi. Di ba sa ato ron, 2025 man. Sunod tuig sa ato, 2026. So ang atong tuig paabante. Pero ang tuig dito sa BC, paubos. So ang mga pizza dito sa Old Testament, pag abot og 1 BC, so nahimo pod na nga pagkahimugso ni Kristo, kung atong igamiton ang AD, ma 1 AD na siya. Pero si Dionysius Exiguos, kung makabasataan ng natao si Kristo 4 BC, tungod kay dunay nahitabo nga sipyat sa pag-calculate sa panahon. Pero pag ingon nato nga natukod ang simbahan 33 AD, gibase na siya sa anyo sa pagkahimugso sa Ginoo. Kay sumala pa dinhi sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 23 mo mabasa. Nga dinhi ta mi base anang natukod ang simbahang Katoliko 33 Anno Domini. Unsa may ganun sa Lucas 3:23? Mga 30 katuig na ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. So ang starting sa ministeryo sa Ginoo, ang iyang edad 30. Dayon ang iyang ministeryo miabot og 3 katuig og tunga. Dayon ang simbahan, ang iyang recognition sa opisyal na starting na simbahan, ang pangkunsad man sa Espiritu Santo sa Pentecostes. O kana natunong sa tuig 33 kung ibase nimo sa edad sa Ginoo. Kung makabasa mo og dokumento sa simbahan nga 30 na tukod ang simbahan, ang kanto ng kanheng kalendaryo o paghihap sa katuigan nga naisipyat nga 3 katuig dito na gibase. So para siptig yun, kanus natukod ang Katoliko, mutubag ta between year 30 to 33 para makiter nato ang duha ka kalendaryo nga dunay panagbangi gamay. 33 kon ibase sa edad sa Ginoo. 30 siya nagsugod 3 katuig tunga, so 33 AD. Sa kalendaryo na naimbento 30. So gamay ra gud ang diferensya kay doon na may lapses sa pag-ihap sa panahon. So mao to ang tubag sa pangutana, bro. So naay gamay nga lapses na diskubre sa ulahi nga doon ay sayop pa kalkulasyon. Pero mayong tag 33 natay pundasyon ana. Lucas 3:3 gi base sa pagsugod sa Ginoo sa ministeryo plus ang iyang 3 years and a half nga ministry ug ang pagkunsa sa Holy Spirit niadtong Pentecost. 33 Anno Domini, 33 year of the Lord. So mo nang tubag sa pangutana. Kasi si Father na pa i-add. Okay, proceed sa nalang pangutana. Mayong hapon di ay kanang ako di si Divine usa ka katikista. Ang akong pangutana kay unsaon pagkabalo kung ang usa ka Biblia gikan sa Katoliko or gipublish gikan sa Katoliko. Ang opisyal gyud nga Bible nga gamiton sa Katoliko kana gyung dunay imprimatur og dunay nihil obstat. Nihil obstat means no obstacle. Meaning, gihashasa na sa simbahan. Usa na makadawat og imprimatur, mo-undergo og nihil obstat. Dunay pare nga i-assign nga mao ang mo critics ana. Pag human niya, iyang endorso sa obispo. Kaya obispo man ang maghimog imprimatur. So,
most reverend, wala gyud ni kontra sa atong pagtuo. Then ang obispo mohatag dayon og imprimatur. Imprimatur means it may be published. So kitang Katoliko, ang atong basahon, giprescribe nga atong basahon kanang Bible nga naay imprimatur. Pero nganong kami mga CFD, mo gamit man me og Biblia nga way imprimatur, kay amo nang gamiton para nila. Na iba na yung translation, mo nang giingon. Pero kita, kung magbasa ta, ang atong Biblia, yun, nga doon na imprimatur ang atong siguroon nga mo'y atong basahon. Kay, safety ka na, luwas ka na sa doctrinal error. Sumot ang tubag sa pangutana. Unsaon pag-ila? Kung naay nihil obstat o naay imprimatur. Sumot ang tubag sa pangutana. Proceed sa lang pangutana. Salamat sa atong parish priest, sa ato ang mga resource person karong hapon na. Kanatong tanan ming hapon, ang akong pangutana kabahin sa gingon sa Biblia nga ang bayad sa sala is kamatayon. So, unsa man ni siya, literal ang kahulugan or usa ka figure of speech? Dili man na bot sabton bo nga kung namatay ka, nakasala ka. Kaya kung imo na siya i-absolute nga ang tanan ang kamatayon bayad sa sala, o imo na siya i-absolute, so ang tanang kamatayon hinungdan sa sala. Si Kristo nakaambit man sa kamatayon, nakasad ang Ginoo. Tubag ba ni Roma kapitulo 5 bersikulo 14. Apan sukat sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon bisan kadtong wala nakasala. Sa ato pa naay namatay nga dili tungod sa sala. Balik ko na magbasa ha. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanan tao giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Ginoo. So dili absolute nga ang tanang namatay ang ilang kamatayon tungod kay nakasala sila. Ang kamatayon ni Kristo di na tungod kay nakasala siya. Siya ang mibayad sa atong utang sa Ginoo. Si Mama Mary, kung si Mama Mary gituohan sa tradisyon nga namatay, dili tungod kay siya nakasala. Namatay siya kay natapos naman ang iyang kinabuhi sa kalibutan, kinahanglan naman siya i-assume sa langit. Kung siya nakaambit niya na, it does not follow nga siya nakasala. So dili tanan nga nakaambit o kamatayon kabayaran sa sala. Exempted ana si Kristo o si Mama Mary. Kay wa gyud na sila nakasala o nahigawas ka na sa sala. Kita, kung mamatay ta, bayad na sa atong sala. Lisod ka sa pagkadurugista, ang imong trabaho na maligya kag drugs, ipatay ka. So unsa man ang imong kamatayon nga naguman tungod na sa imong pagpakasa. Ikaw, grabe ka kayo manigarilyo, chain smoker ka, niabot ang panahon na cancer ka sa baga. Imo dayon nga, Lord, nganong imo man gialaw nga mo cancer ko? Nagsigarilyo man ka, automatic, di ka kalikay na makanser ka sa baga. So ang imong pagkamatay sa kanser sa baga, tuon na sa imong pag-abuse sa imong lawas. Na ay mabasa diha, cigarette is dangerous to your health. Nahibalo na ka ana, pero imong gituyuan, namatay ka sa kanser, ibaydan nimo ang imong kamatayon tungod niya ng imong bisyo sa sigarilyo. So kita, pwede tang mamatay tungod niya ng atong mga bisyo o atong mga sala nga nahimo. Nangabit ka, nasakpan ka sa bana,
imong gihilabtan si kumare, giposil ka, namatay ka, o sa mahinungdan sa imong matayon, kay gikabit man imong asawa sa imong kumpare, gibaydan nimo sa kamatayon ang imong saa. So dili na si absolute nga ang tanang kamatayon tungod kay ang maong namatay nakasala. So mo ang tubag sa pangutana. Kanang giingon nga kuan sa lang panulundon sa mana kanang dili na siya mo count sa ang bayad sa sala kamatayon. Ang salang panulundon atong na-inherit 5:12 sa Roma. Kung sa may sa palang kasulatan, 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mi kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang mga tawo, kay nakasala man ang tanan. Mao ni ang atong napanunod kakadan og kang iba nga bisan pa wala tay actual sin. Salmo 51:5 sa migigon sa balang kasulatan nga sa tiyan pata sa atong nanay unsa man ang atong na-inherit dito, dautan ako, sukad ako mahimugso, o makasasala ako, sukad ako ipanamkon. During sa 9 months nga pag-conceive sa atong parents, wala pa ta makahimog actual sin, gipanamkon na tahasala. Mao nang inherited. Si Kristo lang ug ang mahal nga birhen ang wala matapti ni ining maong sala. Kita nataptan ta sa maong sala. Pagkadako nato, madublihan na po ng atong sala. Ang gitawag sala nga aktual. Kanang kita na mismo ang mibayulit. Unsa man ang sala? Unang Juan 3:2, sala ang bisan unsa nga pagsupak sa balaod. Karos aman nato mahitabo, kunaan nata sa age of reason, nahibalo nata nga ang pagpangawat na utan, imo nang buhaton, i-violate nimo ang usa ka sugo sa 10 commandments nga ayaw pangawat, mo ni actual sin. Katong bata at yan sa inahan, wato actual, di pa kaysa ka, waway siya hibalungon sa matarog na utan, una naman sa isa, kay naa siya'y actual o inherited sin. Panahon sa pagbunyag nato, kanang inherited sin o kanang actual sin pareha nako, nabunyagan ko at age 36. Meaning, panahon na mi-receive ko ang sacrament of baptism, ang akong salang panulundon na erase. Ang tanan akong salang aktual, Mayo 29 pinungkaw ng bunyagan, 2011, ang tanang sala nako ni adtong Mayo sa kabuntagon, sa wa pa ma-receive nako ang baptism, tanang tong tanan aktual sin na erase to tanan. Burado to tanan. Pero pag human ako bunyag, pagkasunod maadlaw, sunod bulan, nakasala naman pod ko. Need na pod na sa ikumpisal. Kadtong burado nga mga salita to, kalimtan na to nimo. Ang imo nang ikumpisal kadtong sama sa ako, kadto ng sukad sa akong pagbunyag, following days, months and years, mao na to ako ikumpisal sa Ginoo. So mao na ang tubag sa pangutana. Ang kamatayon ni Kristo, mao nang sa dihang gidughang siya, mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tubig nagrepresentar sa sakramento, especially sa bunyag. Ang dugo ni Kristo mihinlo sa atong mga sala. Ang tubig nga mibuhagay, ang sakramento nga makapahinlo sa atong kalag nga nahugawan tungod sa atong actual sin samtang buhi na sa kalibutan. Burado sa kamatayon ni Kristo ang original nga sala, ang actual sin, o kana makuha nato kung makasala kita panahon sa kumpisal, kay nibuhagay na sa kilid ni Kristo ang dugo o ang tubig nga mao ang muhinlo sa atong mga sala. So another question bro. So napay mong follow-up question? Sister, proceed. Angel, Couples for Christ, Brad. Nalakoy pangutana, i-direct lang ako. Tanang laing relihiyon, dili binunyagang Katoliko, direct to hell na, Brad.
7:1 sa Mateo. Dili ta pwedeng muhukom. Wala sa atong posisyon nga hukman ang laing tinuhan. Nga wa mabunyagi, sigurado nang maimpirno. Although miingon ang Ginoo sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Unsa man ang pagbag-o, pagkatao, pag-usap, 6 og 7, gunad sa 5, matao sa tubig o sa espiritu. Ang di daw makadawat og sakramento sa tubig o bunyag, di daw makasud sa langit, matod ni Kristo. Pero nagpasabot ba na kung ang usa ka tawo dili makadawat og sakramento sa bunyag, maimpirno na? Ato pagdili. Kay grabe ang wisdom sa atong simbahan na atay gitawag nga baptism by desire. Unsa man kining bunyag sa tinguha, wa ni makareceive og sakramento nga nagitawag one of the 7 sacraments nga sacrament of baptism. Pananglitan, katekista ka. Ikaw nga katekista, gisugo ka ni Father kay naka-underwent man kag CFD seminar. Ingon si Father, adto atong kapilyahan dito, paghatag dito og teaching mahitungod sa larawan, kay naay mga kinuha to nga nangatake sa atong simbahan mahitungod sa larawan. Di miadto ka. Wa may sakyanan. Niangkas ka sa motor, buntis man ka. Karon pag adto nimo dito sa kapilya kay mo serve ka, maghatag ka tikisim, nabanggaan man imong gisakyan. Imbis imo nang kabuanan karon, mga nakay na ka, ang nahitabo ang bata na matay, na punit, na abort. Ang pangutana, wa man to mabunyag Ang simbahan miingon nga although wala na ay di makareceive og sakramento nga bunyag nga gi-administer sa pare, kung ang maong katekista nga buntis namatay sa suod sa iyang tiyan ang bata, pag ato namatay na, so di na pwede ang emergency baptism. Ang pangutana, nakadawat ba to sa bunyag? Ang simbahan mingon, nakadawat to sa baptism by desire. Ubos sa kondisyon. May kondisyon na nga sa unsang pagi makwalify siya. Kadtong iyang gimamdos nga namatay sa iyang tiyan, kay nabanggaan man siya. Sa unsang paagi makwalify nga makareceive ko og baptism by desire kung ang iyang upat ka magulang matayan. Ikalima man to gimamdos nga namatay sa suod sa tiyan. Kung ang iyang upat ka anak nabunyagan tong panganay hangtod sa ikaupat. Kadtong bataa kung nigawas lang to, wa lang to mamatay, kung mudako to, pareha ba to sa iyang maguwang? Pareha ba to nga bubunyagan? Yes, kung kadtong bataa midako to siya, sigurado gyud to nga makadawat og sakramento sa bunyag sama sa iyang upat ka mga magulang. So therefore, tungod niya na ang maong namatay nga wa makadawat sa sacrament of baptism, nakadawat sa bunyag sa tinguha. Kay labi na katekista siya, sigurado man dito mabunyagan ba o bidako to? Galing namatay lang. Og nagtinguha gutong katekistaha, nakadtong bata mabunyagan dito sama sa iyang magulang. Pero kanus aman nga panahon nga ang namatay nga wala makadawat og baptism nga emergency baptism, dili mo qualify nga makadawat sa bunyag katinguha. Laing senaryo, namatay po ang imong bata so sa tiyan, so wa makadawat og bunyag emergency. Unsaon man nga di siya makaabil sa baptism by desire, kung ang iyang mga magulang walay bunyag, iyang maguwang nga dagko na lang, nga minyo lang way bunyag, ang bata nga ikalima usab, kung wa ganit niya mapabunyagi kadtong mga buhi ka nga tiguwang na, dili usab makadawat ang
ang namatay sud siyang taguangkan sa baptism by design. Asa man sila ibutang, itambog sa impyerno? Dili. Ang simbahan miingon nga dunay dapit para nila. Gitawag ka na nga, ang sanay tawag sa na? Natural happiness. Injustice na nila nga never silang na-commit o mortal sin. Wala sila actual sin, although na sila inherited sin, to di man sila naghimo ana ang adan man nga misupak sa Ginoo. Dili sila itambog sa impyerno, ibutang sila diha sa gugma o kaluoy sa Ginoo, diha sa gitawag natural happiness. Dili sila silutan sa Ginoo. Apan dili sila makaabot ngadto sa himaya sa Ginoo. Kaya makaabot didto Hebrew chapter 12 verse 14, without the holiness no one can see the Lord face to face. Ang makaabot lang dito sa presensya sa Ginoo kadto ra yung mga santos. Mao nang kita kung naatay gamay nga lama sa pagpakasala sa panahon sa atong kamatayon, kita mo direct sa langit. Naay gitawag state of purification. Ipadayag 21:27, bisan gamay nga lama sa sala dili ka magkaso dito sa langit. Mao na nga dunay purification, paglunsay sa ato mga sala. Unang Korinto 3:15, dunay kalayo nga latasan sa tao apan may kaluwasan pa. Dili na impyerno, kaya ang maimpyerno wa nay kaluwasan, apan dunay silutanan nga kalayo nga may kaluwasan pa ang tao. Mao kana ang purgatory, ang state for purification, aron malinis kayon ang atong pagpahig-uban ngadto sa Ginoo. So mo nang tubag sa pagkutan na bro. Sister, dili impyerno, ibutang dito sa gitawag nga natural happiness. Mao nang kaluoy sa Ginoo. So pagkutan. Kana ang bata, Brad, mga 5 years old, anana ba niya, wala ka bunyagi. Wala ka bunyagi. Ang iyang ginikanan Katoliko. Katoliko. Kay murag negligence ba? Nanana, asa pa ng bata, ana? Dito gihapon sa natural happiness. Happiness, gihapon siya. Dili na siya itambog sa impyerno. Naay lugar nga gigahin ang Ginoo nila. Thank you, Brad. Oh. So dayon kon pananglitan tinuyo gyud ang pag-abort. Ako lang na-i-appeal gyud kay nato naman hisgutan. Pananglitan na ay panahon sa inyong kinabuhi nga inyo gyung gi-abort ang bata, wala gyud makadawat og sakramento kay inyo mang gipunit. Dito gihapon na ibutang sa natural happiness. Pero unsaon man kung ikaw ang hinungdan sa iyang kamatayon, maimpyerno ba ka? Kung di ka mangumpisal, namatay ka in the state of mortal sin, mo ni delikado. Pero kung ang Ginoo gitugutan ka nga mabuhi, need yun na nimo og reparation. What is reparation? Repair of the damages. Bayadan nimo ang imong nabuhat nga kadaot. Unsaon man pagbayad. Hatagan ta mo og example. Dunay usa ka probinsyana taga Mindanao. Medyo arangan man gud sila ka pamilya. Tapos tanan niyang mga anak puro nakahuman gyud og kurso. Kay mao gyud din sa ginikanan nga ilang anak mahimong successful, mahimong professional. So ang nahitabo, siya may kamanghuran, pinangga mo din siya sa iyang ginikanan. Gipadala siya sa Cebu. Gipangitaan siya og pinaka-the best nga universidad sa Sugbo. Eskwela siya. While nag-eskwela siya, nakauyab man siya. O pilara may istorya, iyang natugyan ang iyang pagkababay sa lalaking iyang gimahal. Ang nahitabo, namabdo siya. Sa dihang namabdos na siya,
nahadlok siya. Nahadlok siya nga mahibaw-an sa iyang ginikanan. Kay nasayod siya nga mag-uul gayud ang iyang parents nga nakahatag siya failure sa ilang pamilya. Aron na masave siya, iyang gi-abort. Kaya nag-eskwela man siya medisina, doktor man, medisina may ang ikuha. Iyang gipunit. Human sa iyang pagpunit, namatay in taon ang iyang inosinting bata. Continue siya sa pag-eskwela. Hangtod nga nahimo siyang usa ka successful na doktor. Sikat kayo siya ka doktor. Pero taliwala sa iyang nakabot na profesyon. Hawang sa iyang kasing-kasing. Nga ang iyang profesyon isip doktor, muluwas o kinabuhi. Apan sa kasaysayan sa iyang kinabuhi na asay gipatay ang iya mismong kaugalingon nga anak. Mao na ang burden sa iyang kinabuhi. Doktor ko, muluwas ko kinabuhi. Pero usa sa panahon sa akong kinabuhi, gipatay nako ang akong kaugalingon nga anak. Motong di ko siya makasabot sa iyang kinabuhi. Hangtod nga nakaseminar siya sama ni ini. Og na-touch kini nga maong isyu. Unsaon nga makarecover siya sa iyang kasakit. Kinahanglan og reparisyon. Kinahanglan to satisfy sa iyang kaugalingon nga di na siya makonsensya. Sa may buhaton niya, need niya og reparisyon. Baydan niya ang kadaot nga nahitabo sa iyang kanhing kinabuhi. Giunsa niya paghimayan? Miadto siya sa universidad nga kanhi didto siya nakahuman sa medisina. Nangita siya babae nga sama niya kasinatian. Nagsurbilan siya. Nakita siya og usa ka babae nga naglanong maghikog tungod kay nabuntisan usab sama niya. Giluwas niya ang mga babae. Miingon siya, inday, unsa may imong problema nga maghikog ka man? Mingon ang babae, maghikog ko kay dili yun madawat ni sa akong parents nga gipa-eskwela ko ug dayon nabuntisan na day ko. Niingon ang doktor nga naka-abort ka ni adto, ayaw ka balaka. Ako ang managot sa bata. Ako ang mag-atiman nimo hangtod na imong ipakatao ang maong bata. Ug ako ang mo-adapt sa imong bata, isipon ko ang imong anak nga mao ang akong anak. Ang pangutana, nakaluwas sa kinabuhi wala? Pila ka kinabuhi ang naluwas? Duha ka kinabuhi. Ang iyang kinabuhing gikalas usa ang iyang anak. Pero sa iyang pagpaningkamot nga i-repair niya ang damages sa iyang kinabuhi, nakaluwas siya duha kinabuhi. Ang pangutana, kanus aman siya makabayad, kanus aman ma-offset ang iyang pagpatay sa iyang kaugalingon nga anak. Ang nahitabo, siya nagatiman. Tagaan niya medisina, kay doktor, patahan man siya. Tagaan niya mga vitamins, mga gatas, para ang bata mahimsog. Siya ang nagasto sa pagpanganak, ug human nga kini nakapanganak, iyan ning giadap. Giisip niya ni nga mao kini ang iyang anak nga iyang giabort. Kanus amahuman o ma-offset ang iyang reparation period sa dihang ang maong bata mahatagan niya og maayong kaugmaon. Diha siya makapanghimayan. Mauna nga kung kita makasala, makonsensya kita. Maunang dunay mahitabo na panghimayan. Si Sakiyo, tax collector. Kanus abahe Sakiyo naabtan sa kaluwasan San Lucas o sa Megingon.
Sa Lucas 19, midali pagkanaog si Sakio o sa dakong kalipay midawat kang Hesus. Idawat niya si Kristo sa iyang panimalay. O mitindog si Sakio og miingon sa Ginoo, nakaabot ko ining Sakio bitaw kanang kahoy si Kumuro. Padulong man sa Jericho. Nakaabot ko ining kahoy nga dito si Sakio mitungtong na itong mong kahoy. Ikamay si Ginoo, naog Sakio, kay diha ko mukaon sa imong balay. So pila ra may istorya, naminaw si Sakio sa wali sa Ginoo o sa may reaksyon. Ingon si Sakio, paminaw sir, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa makabos. O kon ako nakalimbong ni bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. Sige ni Sakio, ang akong mga nalimbungan tungod sa akong tax collector, ang katunga sa akong bahandi, akong ihatag ni sa makabos. Kadtong akong nalimbungan, baydan nako sila og 4 kapilo sa akong paglimbong nila. That is reparation. Unsa may reply sa Ginoo? Versikulo 9. Si Jesus miingon kaniya, karong adlaw ang kaluwasan miabot sa imong panimalay. Kanos ata maluwas sa atong mga sala, human sa atong kumpisal, magsugod na ta og reparasyon. I-satisfy na to, i-fulfill na to nga tinuod ta nga nagbasol, sama ni adtong paghimog reparasyon sa usa ka doktor nga naka-abort og bata. Ang bata walay sala, ang silutan, ang kadtong nag-among-among sa bata na inosente. It does not follow na kung ikaw nagbuhat og dautan, wa na kay paglaom sa kabaguhan. Samtang may kinabuhi, dunay paglaom. Mo nang pasalamat ta nga buhi ta karon, at least makahuna-huna ta sa di pa ta mamatay. Manghimayad ta sa atong nabuhat nga salaon sa Ginoo o sa atong isig katawo. Amen? Amen. Palakpakan ng Ginoo. So naapatay oras. Uy, alas 5 naman na imidya. Wa na day oras. Nilapas na data. Nay mo nagpota na last na lang kay. Ay mo kabalaga kay og Sorry kayo ha. Ma-extend ta dire. Samog-samog kong pangutana. Sa may hapon. Simple siguro na akong pangutana. Bisag si Father magatubagan eh. Na-discuss mo to kanina no sa indulgence. Ang pagpamisa atong responsibility para ang atong mga mahal sa kinabuhi nga lipanaw ato yung pamisahan. Nalakoy gamay nga pangutana ba kay murag wag ko sa criticism na kung saan mo gini o man ko pangutana sa dani. Kala magpamisa ta nganong ngalan first name ra may butang. Ya sa Cebu kakwampo ko butangan nila apelyido, wampol piyaga. Kaya ko nga sa una bitaw nga panahon halos pareho magngalan na ato sa una sa time ni Jesus Christ, Pedro, daghan man ito Juan, Pablo. Ug dili ato butangan og apelyido, murag walay distinction ba. So sa kay kuan ana may tag damdagan po dili kay ako sa pumuban. Salamat. Whether na apelido or wala, it doesn't matter. Whether na apelido or wala, it doesn't matter. Ang intention sa kapamisa mao importante kaayo. Mo gina siya. Dili pod importante ganing nagig ngalan sa kapamisa. Kaya ang intention nimo sa papamisa is kanang imong ipamisahan. And sa pagdala nato diha sa Santos nga misa, kay balo ang Dios sa intensyon nato sa pagsalog sa misa kung kinsa pod ang ato ang intensyonan niini. Whether butangan nimo apelyido or dili butangan apelyido, wala problema. In fact, wala man sa katisismo gisimbahan nga butangan mag apelyido o wala bay apelyido. Ang pinaka mahinungdanon sa gibuhat nato is the intention. Nga ang tuyo nato niini mao ang pagtabang nila nga makadawat sa grasya nga makuha-kuhaan ang gidugayon sa ilang silot sa purification state nila diya sa purgatorio. Mao ra gina siya. So kung ganahan mo butang apelyido, butangi. Kung di ninyo butang ang apelyido, walay problema. Kaya akong balikon,
sulod sa pulo ka tuig na akong pag-eskwela seminaryo, wa ko na hisguti. Kung maimpierno bag walay apelido, kung malangit bag yun dayon, kung naabay apelido, wala. Sa akong gingon, what matters most mao ang atong intensyon nga ato sa gipamisahan. Mauna nga gasigi gyud kog ingon gyud sa gapamisa, klaruhan ng ngalan. Klaruhan ngalan. Kaya ang intensyon nato kay usaon man na pag fulfill sa intentions gapamisa, kung pagbasa sa pare dili mao kay wala klaruhan inyong ngalan. Mauna nga usahay ang gapamisa moy ako mamisahan. Oh, kay wa man klaruha. Oh, nya giapil pag ginitong lista gipasunod atong gipamisahan. So akong malikon, there's no official teaching sa Simbahang Katoliko nga kinahanglan bagyong butangan og apelido or walay apelido. Akong balikon, it doesn't matter. Ang pinaka-importante mao ang imong pagduol nga ang akong intensyon og tuyo niini mao ang paghalad niinig ampo para kaniya. Si Santa Monica, now just a continuation and aron paghatag nato sa kaimportante sa pagpamisa ha. Even si Santa Monica on her deathbed, mihangyo siyang anak ni si Agustin sa pag-ingon, wala ko'y laing gipangayo nimo. Ang ako rang hangyo nga sa matag altar, nga diin muhalad ka sa imong santos nga misa, imo kong hinumduman. It was Santa Monica. Inahan ni San Agustin. Ingon ini ka, importante gabililon kaayo, ang paghinumdum nato sa mga nangamatay nga tungdan ng diya santos nga misa. Santa Monica mismo, ang ako rang hangyo nimo akong anak, nga sa matag higayon, nga mo sa ulog ka o muadto ka sa altar sa pagsaulog sa misa nga imo gyud kong hinumduman. Mao gina ang pinaka-importante, our intention nga sa pagsulat diha nga kini siya mao ang ato ang gihalaran sa itong pag-ampo diha sa santos nga misa. So imong butangan og ngalan, ay problema. Kung di nimo butangan ngalan, wag gyapon problema. So dili big deal kung nay apelido. I mean, kung butangan nimo apelido or wala, no problem. Kung wala ba dihay apelido? Wala problema. So kung balikon, dili big deal ang apelido. Dili big deal. Klaruha ra ginagsulat kung kisa ng ngalana nga atong ihalad ang intensyon santos nga misa nga atong yampong ato kanila. Mo rin na siya. Okay, so kay balo ko nga daghan pagitang ipangutana. Now reserve that for the second day. Reserve that for the second day. So nining una nga adlaw ato ning tapuson pinag-ipot sa pagpanalangin unya. So reminder lang ni ugma sa second day ato gyapon ning sugdan sa Santos nga misa. So makaabot mo mas nindot yun. So 8 a.m. magsugod ang misa. After the misa, musugod kita exactly as 9 sa 9 a.m. Kay di man gyud maabot og 1 hour ang atong misa kay na may part diha nga risada lang gyud. Di man parehas Domingo nga katahon gyud tanan. Una nga makasugod gyud ta by 9. So maningkamot ta nga makasugod gyud ta alas 9 aron nga makadaginot ta in terms sa open forum nato. Kay nindot pud ang mga topics ug mga adlaw. Na atong sa Marian Dugmas, murag ugma tong larawan pud tingali. Mao man ni common kaayo. Okay? So, magpasalamat ta sa itong mga speakers. Karong adlaw, salamat po ninyo sa iyong pagtambong. Balik tagihapon ugma, ha? Balik ta. So, palihog manindog, ihatag nato ang panalangin kaninyo. Palihog iduko inyong mga ulo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ka ng Diyos na magkagagahom sa tanan ng Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Palihog amping sa pagpamauli. Ilabi na itong managmotor, ha? Amping mo. Nya balik, gihapon ta ugma pohon.